राधा राधा सांग मैंने मु मामुनी स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल गंजाम झील कंधमाल बो को। तो सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छा मु तो बहुत भल अच्छी मु आशा करुच्ची भगवान का दयारु आपण मैंने भी बहुत भल थे। तो आज तो जेहेतु मॉर्निंग हो जाए फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग मु आपण फ्रेश फ्रेश वीडियो नहीं आसी तो चलतु से डेली रूटीन टिफिन बनैबा पुणी खाइबा बनैबा। तो चलतु बर्तमान मु टिफिन बनाऊँगी जेहेतु काली मु चकुली करथिली तो तार टिके पिठौ आउ तरकारी बनैथिली तरकारी भी माने बळी जाइछि तो सेई पिठौ आउ तरकारी पिठोरे चकुली बनैबे आ तरकारी अछि एमती करिके मु एडजस्ट करनेबी। जेहेतु मु जणे अछि आपण मानु तो कहि नैथिली कि बाबा तीर्थ करिया पई चली जाइछन्ती तो मु घरे एका अछि तो कौन आ बनैबा एका थिले तो आपण माने जानिछन्ती लेडीज मानक प्रॉब्लम तो जहाँ भी हो किछि बनै खाइदेबा तो से टाइप रो काली तो बळी जाइतला तो सेटा वर्तमान बनै नेबी आउ खाइबी नेबी आउ आगु को मु वीडियोटा कंटिन्यू करंतु कोआड जाउची कोन करची आपण मानु निहात देखैबी। तो चलंतु संग माने खाइ नै जिबा गरमा गरम चकुली सहित गरमा गरम तरकारी तापरे मु कथा होची। तो चलंतु खाइबा। बासी चकुली किंतु खट्टा हैनी भल लाଗୁଛି मत ना एमती गरम गरम चकुली थी बने बने दौथियो मु खाउथी बोले मत बहुत बढ़िया लगे अधिक टी खाइबी कहीं ना मत गरम जिनस बहुत पसंद। तो चलतु मु खाई नौची खाई सारा पर आपण सहित कथा होची। तापर मु जलखिया करि सारिया परे मु मेडिकल को आसी जाइथिली। तो मेडिकल को काहेकि आसीथिली आपण माने भाबी परुथबे तो वीडियोटी आपण माने कंटिन्यू देखनु मु वीडियो रे आपण माने जणाउची मु काहेकि आसीथिली। जेहेतु एटा शिशु विभाग मातृ शिशु विभाग मेडिकल ला तो मु काहेकि आसीथिली आपण माने जानि परछन्ती। जेहेतु मो ननंद घर से डेलीवरी अच्छी तो तांकर अल्ट्रासाउंड करवार थिला तो सेति पे आमे आसीथिलु अल्ट्रासाउंड करबा पय। तो ये होचन मो भाणीजी जेहेतु एटा शिशु विभाग तो एपटे छोट पिला माने खेलिया पे बहुत बढ़िया प्लेग्राउंड करथिले तो सी एटा देखिला पर आ रहिलेनी कहले मु खेलिबी एका तो तांको वर्तमान एटा खेलि नउची मु। तापरे ये देखिनंदु बाहर रो दृश्य केते बढ़िया गछ गछ लगेकी बहुत सुंदर लागुची। आउ काफी टाइम आमे मेडिकल रे बसिथिलु हमर काम हला तापर आमे घर को चली जाइथिलु माने आमे गोटे जगह को बुलिया पई जाउछु आ कोडे जाउछु मु पहुंची के आपण मानु देखेबी आ की जाउछु देखिनियंदु नंदु रानू भणजा बसचंदी रानू टी देखो पियर ड्राइव करचंदी देखिनियंदु। तो तापर आमे गाड़ी स्टार्ट करी चली थिलु। ये होची हमर मादीकुंदा छक फुलबाणी रो मादीकुंदा छक जो मान भी फुलबाणी रो अछंदी जानिथिबे। तापर आमे आसिला परे ये पड़थिला हमर मेडिकल कॉलेज देखि पारथिबे मु काहीना 2-3 थर आपण मानकू मेडिकल कॉलेज रो व्यूज आपण मानु देखै सारिछि। वर्तमान जेहेतु मु रास्ता रे जाउथिली त पुणी थरे देखै नै जाउछि देखंतु केते बड़ एरिया को नै कि हमर मेडिकल कॉलेज तयारी हेछि माने फुलबाणी वर्तमान एते इंप्रूव हेलानी तो कही होनी जे से को लेवल ले जाएगी पहुंचीबो वर्तमान। तापर हमें पहुंची जाइथिलु कल्लाडी ग्राम रे तो चलंतु तो सांग माने मु आसी पहुंच कंधमाल जिल्ला रो कल्लाडी ग्राम रे तो यात्रा देखिया पे आछि मु तो चलंतु आपण मानकू मु देखौछि आ मु जहा देखिबे आपण मानकू से देखिबी तो चलंतु। तो सांग माने मु आपण मानकू वर्तमान जणै देली जे कंधमाल जिल्ला रो कल्लाडी ग्राम रे मकर मेला होछि तो से जगह को आमे माने आसीछु देखिबा पई मेला। तो चलंतु देखिनेबा ये होची तांकर मंदिर आ जेहेतु मंदिर आसछु तो ठाकुर तो दर्शन करवा निहाती दरकार तो आमे चली जाइथिलु मंदिर आडकू। तो एपटे देखि नियंतु जोठी भी देवी मां को पूजा करा जाए कंधमाल जिल्ला रे एमिति ढोल बाजा रखा जाए आ संध्या टाइम रे आरती देला टाइम रे ढोल बजै बजै आरती दिया जाए। और बहुत जगह अछि से जगह बहुत 8 और बहुत बड़ बड़ ढोल रखा जाइछि एटा तो बहुत कम आ ये होची कल्लाडी ग्राम रो ग्राम देवी। तो देखि नियंतु केते सुंदर भाबरे देवी मां को सजैछन्ती बहुत भी बढ़िया लागुची जेहेतु देवी मां तो मंदार फूल देवा निहाती दरकार। तापरे सेठु आसिला परे तो तापरे मंदिर बुली सारला परे एटा देखिलु अपरा चलीछि नयागढ़ रो अपरा स्टाफ आछन्ती अपरा वर्तमान एटा चलीछि आ अपरा देखिया पे बहुत शह शह लोक चारिबटे घेरिकी अछन्ती देखुछन्ती आ बहुत बढ़िया भी लागिला आमे भी किछि समय अपरा देखिनेलु आ जेहेतु नयागढ़ रो अपरा सेपटे तो अपरा भी भलो करंती तो एमती आमे देखिला परे तापरे बाहरी जाइथिलु
ମାନେ ପୁରା ମାର୍କେଟଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ବି ଷ୍ଟଲ୍ ବି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା ବୁଲଚାଲ କରିକି। ତ ଏପଟେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାବୁର ମାଉସୀ। ତ ଏମିତି ଆମେ ବୁଲିଲୁ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ 5ଟା ଟାଇମ୍ରେ, ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ଧାର ବି ଘୋଟି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏମିତି ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଏଠି। ତ ଏମିତି ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିନ୍ତୁ ମୋ ବାବୁ ଦିଟା ହାତରେ ଦିଟା ମିଠା ଧରିକି ଖିଆ ଚଲେଇଛି। ଡ୍ରେସ୍କୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ସିଏ। ଆଉ ତାର ଚାଲିଛି ନଟଖଟ, ଯେହେତୁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗେଲା ହେଇଯାଇଛି ନା, ତ ତାର ଚାଲିଛି ନଟଖଟ। ଖାଇବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଏଗୁଡ଼ାକ ଧରିକି ଲାଳ ଗଡ଼େଇକି ଡ୍ରେସ୍କୁ ପୁରା ଖରାପ କରିସାରିଲାଣି। ତ ତାର ଏମିତି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଆମର ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଟିକେ ନଟଖଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ପେଟ ପୂଜା ନ କଲେ ହେବ କି, ଯେହେତୁ ମେଳା ବୁଲି ଆସୁ ତ ଗୁପଚୁପ୍ ଚାଟ୍ ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର ଖାଇବା, କାହିଁକିନା ଝିଅମାନଙ୍କ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ଆମେ ଏମିତି ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ଆମ ଦିଅର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଜଣେ ଥିଲେ, ସିଏ ଭଲ ବନାଉଥିଲେ ଚାଟ୍ ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ମତାମତ ବି ନେଇଯାଉଛି ମୁଁ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାନିପୁରୀ ଥିଲା, ଏଇଟା ଖାଇଲୁନୁ। ଏଇଠି ମୋ ଦିଅର ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇବ, ତ ମୁଁ କହିନେଲି କି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବି। ତ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ। ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଏତେ ଷ୍ଟଲ୍ ଭିତରେ କେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ମାନେ ଭଲ ଗୁପଚୁପ୍ ବନାନ୍ତି, ଚାଟ୍ ବନାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲେ। ତ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ମୋ ଭାଣିଜୀ, ମୋ ପିଇସି ଶାଶୁ, ମୁଁ, ଗୋଟେ ଭଣଜା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଣିଜୀ, ଆଉ ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଯା, ଏମିତି ମିଶିକି ଆମର ଖିଆପିଆ ଚାଲିଛି। ତ ଖାଇବା ଭିତରେ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟେ ଘଟିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସତରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି? ନା, ମୁଁ ମଜା କରୁଥିଲି। ଦୁର୍ଘଟଣା କିଛି ଘଟିନି। ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନେ କ'ଣ, ଖୁସିରେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଟାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବି ପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ବହୁତ ଖୁସିରେ ମଜାରେ ଟେଷ୍ଟି ଗୁପଚୁପ୍ ଫୁପଚୁପ୍ ଯାହା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲୁ ପୁରା ପେଟେ ତଣ୍ଟି ଯାଏଁ ବୋଲି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଇ ଯାହାଠୁ ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ନେଇଥିଲୁ। ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଏତେ ୟମି ବନାନ୍ତି, ଲାଜବାବ ଥିଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶୁଣିନେବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁପଚୁପ୍ ସେଣ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଶୁଣିନେବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ସେ କୋଉଠି ଷ୍ଟଲ୍ ପକାନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିନେବା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ତ ଗୁପଚୁପ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ବନାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁପଚୁପ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉ, ଚାଟ୍ ବି ବନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମସ୍ତ ବନଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜି ହଉ ଯୋଉ କି ଅକେଜନରେ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ତ ଭାଇ ଆପଣ କୋଉଠି ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି? आनंद बाजार ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? हमरो जमुना प्रसाद हमर स्टॉल ना होची महालक्ष्मी चाट सेंटर। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିନେଲେ ସେ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଚାଟ୍ ସେଣ୍ଟରର ନାଁ ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଟ୍ ସେଣ୍ଟର। ତ ନମ୍ବର ବି ସେଇ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର, ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ, ବର୍ଷ ପୁରାଣୀ ଯେଉଁ ବି ଅକେଜନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ବନାନ୍ତି ସିଏ, ଆଉ ପଇସା ବି ବହୁତ ଭଲ ନିଅନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଭାଇକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ ବା ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲୋକ। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ବାକି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତ ଦୋକାନ ଅଛି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ପେଶାଲ ଚାଟ୍। ତ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ବାକି ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆଖପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ବନାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ବି ଚାହିଁବେ, ମାନେ ସେ ଭାଇକୁ ବି ଆପଣମାନେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକରେ। ତ ଯାହାକୁ ବି ଦରକାର ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ। ଆଉ ଆସିକି ଗୁଡ଼ାଏ ବାସନ ଅଛି, ବାସନ ମାଜିବି, ଆଉ ରୁଟି ବନେଇବି, ଅଟା ବି ଦଳିବି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ବାସନ ପଡ଼ିଛି, ବାସନ ବି ମାଜିବାର ଅଛି। ଘର କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଯାଇଛି। ତ ବାସନ ମାଜିବା, ରୋଷେଇବାସ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଛି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଝିଅ କନ୍ଧମାଳ ବୋହୂ।
ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର। ତ କାଲି ଦେଖାବା ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ସକାଳରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାଧେ ରାଧେ।